O diara dessert sa datong himuon karong adlaw. Kay puol lamang kayo kaog sudan, sumuol lamang kayo aritas dessert. Tuntilawan bi. Lamian. So ang paghimo ani nagandam ra kog tulo ka all-purpose cream ug isang latang condensed milk. Tapos imo ra siya sa gulon tanan. Imo ra nang kutaw-kutawon, bahala na ka sa buhaton nimo diha. Way magbuot nimo. By the way, improve ri atong video karon kay DSLR atong gigamit. Diri napita naghiwa na tag avocado kay atong buhaton is avocado grahams man. Pareha ra gud og mangga gud ang atong paghiwa ni. Dayon imo ni isud og sudlanan. Oh, di ba? Perfect. Ready na atong avocado. So sa atong sudlanan day maghimo tag base. Dayon atong butangan sa first layer nga grahams. Mura ra kag nag-file halong black ana. Dayon atong giusban og butang sa atong minasa. Dayon diri na dayon ato gibutang ang mga avocado. Dayon atong gibutangan og dinugmok nga Oreo. Tapos atong butangan gamay og minasa. Unya, pailan na po na to balik og mga grahams. Basta balik-balik ra gud ang pattern ana. Iya mao na ni pinakababaw guys. Oreo avocado gyapon. Hangtod mao na ni ang pinaka-top guys. Ato na ning gifinish productan og mga grahams nga dinugmok para manindot-nindot sa siya tanawon ba. Unya, mao na ni ang finished product guys. So ato na ning isud sa freezer ugma na tani sintensyahan. So pilar may dagan sa adlaw ugma na dayon. Atong tilawan ang atong avocado grahams lami bagyod. Super sugod. Approve kayo sa mga tao diri sa balay. Maayo atong pagkahimo guys. So kamo sa giwat niyo, suwayi sa ninyo para malamian mo.